wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va commencer notre cours du droit des affaires par les contrats commerciaux. Donc, les contrats commerciaux contient une place plus importante dans les entreprises ou bien le marché commercial. Ce cours de droit des contrats commerciaux s'appuie sur le droit des obligations. Le contrat, donc défini par, par l'article 1101 du Code civil ou bien le Code de droit des obligations et contrats, comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Alors tout simplement, sa définition selon l'article 1101 du Code de droit, donc c'est une définition générale pour tous les contrats commerciaux et les contrats civils. Sachant qu'un contrat, c'est une convention par laquelle une personne, donc chaque contrat contient deux parties, donc une partie qui s'oblige à l'autre partie de donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc, cette définition, on peut utiliser pour tous les types de contrats, donc les contrats commerciaux ou bien les contrats civils. Mais donc, selon la définition de notre cours, donc le contrat est un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de produire des effets de droit, c'est-à-dire des effets juridiques. Alors, donc, العقد قلنا العقد وهو اتفاق بين شخص أو عدة أشخاص يلزمون شخصا أو عدة أشخاص بعمل شيء ما أو إعطاء أو عدم عمل شيء ما. وبالتالي donc là déjà donc la première partie nous avons vu ce qu'on appelle les actes juridiques. Nous avons dit que les actes juridiques ce sont des effets ou bien ce sont des faits exercés par une personne commerçante ou non commerçante. Donc tout d'abord donc les effets ou bien tous les actes juridiques donc exercés par un contrat entre les deux parties. دونك هنا كاين عندنا بالنسبة للعقد أو العمل تجاري أو العمل قانوني واجب على هذه الأعمال القانونية أننا نديرو وثائق أو لا عقود بين الطرفين. دونك طرف ديال يعني مثلا إلا هضرنا على كونترا دو فونت دونك كاين عندنا دو كونتراكتون دان كونترا دو فونت ou bien deux parties du contrat de vente, c'est ce qu'on appelle le vendeur et l'acheteur. Donc il est obligé d'accomplir un contrat entre eux pour justifier, bien sûr, l'opération exerce entre eux. Donc, ADC, c'est une signification générale sur le contrat. Et en plus, donc, les actes juridiques, déjà, nous avons vu la première partie. Alors, donc, on a troisième signification selon les termes juridiques. On a ce qu'on appelle les obligations, ou bien obligations. Alors, l'obligation, tout simplement, c'est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger au débiteur l'accomplissement d'une prestation consistant à faire, ne pas faire ou donner. Alors, tout simplement, nous avons dit qu'un contrat de travail, donc c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire. Donc, tout simplement, un contrat donc, contient plusieurs obligations. Donc, ce sont des obligations de volonté ou bien ce sont des conventions entre les deux parties. Donc, هنا كيكون عندنا تفاهم ما بين شخصين هو كيتسمى عندنا une obligation هو التزام يعني التزام طرفين مثلا واحد كيلتزم في حالة إلا درت achat de marchandise يعني المشتري يلتزم أنه غادي يعطي لو بري دو marchandise والبائع يلتزم بأنه غادي يعطي داك المارشانديز فوندو بار سيت بيرسون. دونك هنا كتسمى عندنا سي اون اوبليغاسيون. دونك اوبليغاسيون هو رابط قانوني بين الطرفين يعني الطرف يعني الديبيتور اي لوتر سي كريديتور يعني واحد كيعطي والاخر كيشد يعني الواهب ويعني الطرف يعني اللي كياخذ ديك لا بارتي.
Alors, tout simplement, selon la loi marocaine ou bien la loi internationale, on dit que, donc, le premier sens de l'obligation, l'acte écrit qui constate une obligation. Donc, chaque acte écrit donc contient une obligation يعني كيحتمل وكيحتوي على واحد الالتزام انه يعني il est obligé pour tout ou bien toutes les parties ou bien tous les contractants de signer le contrat ou bien sûr lorsque ce contrat c'est un contrat écrit donc هنا كيكون عندنا التزام بين الشخصين وبالتالي كل واحد كيسني على حساب هذيك لا بارتي او على هذاك العقد المبرم بين الطرفين. Donc, deuxième sens, d'un devoir à s'en tenir ou domaine de droit, et c'est tout ce que l'ordre juridique commande à une personne de faire. Alors, tout simplement, ici, c'est le changement des obligations entre les deux parties ou bien entre les deux contractants. Donc, هنا كيكون عندنا ذاك الالتزام كيكون متبادل بين الشخصين يعني بين البائع والمشتري أو الكاري والمكتري etc. Donc, كل واحد عنده واحد l'obligation خصو يلتزم بها يعني les deux parties. Alors, donc ça c'est la définition générale sur l'obligation et en plus nous avons vu le contrat, donc la notion de contrat, la notion des actes juridiques plus la notion de l'obligation. Donc on passe, c'est ce qu'on appelle la classification des obligations selon la nature, donc ou bien sûr selon ce qu'on appelle les règles juridiques. Donc, on peut classifier l'obligation selon quatre natures. Donc, on a ce qu'on appelle l'obligation selon la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle les obligations. On a deux parties de la classification selon la nature. Donc, on a ce qu'on appelle l'obligation civile, يعني التزام المدني, et l'obligation naturelle sans sanction. Donc, بالنسبة l'obligation civile, donc التزام مدني. باغ اكزومبل ملي كتلتزم كتسني واحد الالتزام انك يعني ما تقومش يعني باش تخلص ديال الموضه او لا كتسني مع الدوله. هنا كتسمى عندنا سي لوبليغاسيون سيفيل يعني ملي كتاخذ مثلا ورقه داك الكونتور ديال الضوء ديال الماء كتلتزم انك خاصك تبقى تخلص من الشهر اكسيتيرا. دونك هذه سي une obligation civile. بالنسبه l'obligation naturelle sans sanction, donc c'est une obligation donc ne condamne pas par la loi. donc هو كيتسمى عندنا التزام طبيعي بدون عقوبه يعني ممكن انك تلتزم به ولكن ما غاديش تعاقب في حاله الى تم الخلل بهذا يعني العقد. Par contre l'obligation civile, donc c'est une obligation naturelle avec la sanction ou bien avec une condamnation. donc هذاك بالنسبه للعقد ديال سيفيل يعني في حاله الى مثلا سنيتي واحد العقد واحد الالتزام ديال انك خاصك تبقى تخلص الضوء في كل شهر. دونك في حاله الا تعطلتي شهرين 3 شهور كتخلص واحد العقوبه ماديه وفي حاله الا وصلتي 3 شهور فما فوق راه كيجيو يحيدوا لك داك يعني كيولي عندنا داك l'obligation. donc c'est une obligation fausse par la loi. mais l'obligation naturelle sans sanction donc هنا كيكون عندنا عقد bien sûr يعني الالتزام بدون عقوبه وبالتالي هنا ممكن ان نسني داك الالتزام ولكن ما كنعاقبش عليه ما كناخذش عليه اكسترا. مثلا يعني كاين عندنا باغ اكزومبل التزامات ديال يعني في الجمعيات اكسترا. دونك هادو كيكونوا عندنا التزامات ديال الحضور التزامات ديال بزاف د الحوايج ولكن ما كيكونش عنده العقوبات الاداريه. Donc deuxième classification des obligations, on a ce qu'on appelle selon l'objet يعني حسب الموضوع. donc on a ce qu'on appelle l'obligation à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. par exemple ici donc à donner هو التزام الإعطاء أو التزام العمل أو عدم عمل شيء ما. donc tout d'abord ici donc بالنسبة l'obligation à donner, l'obligation à donner هو أنك كتلتزم أنك تعطي واحد الحاجة. مثلا ملي كنمشي نشري نتقدم من عند مول الحانوت donc مثلا achat de marchandises, donc les deux parties donc par exemple ici l'acheteur donc il est obligé de donner le prix de marchandises ou la contrepartie de vendeur donc il est obligé de donner c'est ce qu'on appelle le marchandise elle-même. donc هنا كيلتزموا طرفين بجوجهم واحد كيلتزم انه غادي يعطي الثمن ديال البضاعه والشخص الاخر كيلتزم انه غادي ياخذ يعني غادي يعطي البضاعه les biens. donc à faire par exemple ici lorsque donc un employé qui signe un contrat de travail. donc au sein du contrat de travail
Donc, il est obligé de signer sur une obligation d'exécuter le travail ou bien de faire le travail. دونك هنا كيكون عندنا مثلا يعني ذاك اليد العامله ولا ذاك اللي خدام في شي شركه صنع معاهم عقد ديال العمل يعني كتسمى عندنا انه يلتزم بالعمل او يلتزم باداء العمل دونك هنا كتسمى عندنا سي اون obligation de faire le travail ou bien d'exécuter le travail. Mais donc, la dernière, ou bien le dernier type de l'obligation selon l'objet, on a ce qu'on appelle à ne pas faire. Donc, tout simplement ici, donc à ne pas faire ou bien à ne pas exécuter quelque chose. Par exemple, lorsque le fonctionnaire signe un contrat de travail avec l'État. Donc, parmi les éléments de contrat de travail avec l'État, on a ce qu'on appelle une obligation à ne pas exercer une activité commerciale ou bien à ne pas exercer une autre activité. Donc, هنا كتسني واحد العقد انك ما غاديش تقوم بواحد العمل اخر من غير العمل اللي خدام مع الدولة وبالتالي هذا كتسمى عندنا التزام عدم عمل شيء ما. Donc, pour la classification, troisième classification, selon ce qu'on appelle l'intensité. Donc, l'intensité, يعني على حسب الشدة يعني الالتزام حسب الشدة. Donc, il y a ce qu'on appelle l'obligation de résultat ou l'obligation de moyen. Donc, التزام حسب النتائج والتزام حسب يعني الوسائل. Alors, tout simplement ici, lorsque l'employé ou bien le commerçant donc signe un contrat pour augmenter son salaire selon les commissions. Donc هنا سنيتي مع الشركة مثلا واحد العقد ولكن فيه التزام انه غادي يزيدوك في الصالير ديالك شحال ما زدتي في ديال المبيعات. دونك هنا كتسمى عندنا اوبليغاسيون دو ريزولتا التزام حسب النتائج. مثلا ما جبتيش ما بعتيش بزاف ما غاديش تاخذ الصالير كبير بعتي بزاف راه غادي تزادك الصالير اكسيتيرا. دونك لي زوبليغاسيون دي مويان حسب يعني الوسائل. هنا كتسمى عندنا التزام حسب الوسائل. دونك مثلا الشركة يعني كتلتزم انها توجد لك يعني le moyen de transport, le logement, etc. Donc ce sont des obligations des moyens. Alors donc la dernière classification donc selon les sources. Donc tout simplement ici donc حسب يعني المصادر. Donc il y a l'obligation selon la convention حسب الشراك يعني كتسمع يعني الالتزام ديال الشراك مثلا ملي كتشارك مع اتصالات المغرب او لا شاركتي مع واحد يعني بانكا اكسترا دونك هنا كتسمع عندنا التزام الاشتراك. Et en plus donc ce qu'on appelle les quasi-contrats. Donc les quasi-contrats tout simplement ce qu'on appelle يعني كتسمع عندنا شبه العقود donc هنا كيكون عندنا on va voir en détail يعني في le troisième chapitre. C'est le même que بالنسبة les délais et les quasi-délais. C'est ce qu'on appelle en arabe tout simplement يعني كيتسموا عندنا الجرائم أو يعني شبه الجرائم. دونك هنا كيتسموا عندنا على حساب التزامات الجرائم. يعني في حالات مثلا كتسني واحد العقد ديال العمل فيه الداخل ديال عقد عمل مثلا الا لقيناك كتسرق او لا شي حاجه ولا راه ممكن ان نصيفطوك الحبس او لا مثلا الا تغيبتي واحد يومين كنديروا لك اقتطاعات اكس دونك هادو سكون ابل les délais ou bien ce qu'on appelle les sanctions. Alors donc كنكونوا اننا سالينا la classification des obligations. نتمنى انكم تكونوا فهمتوها. On passe tout d'abord يعني ce qu'on appelle la classification de contrat. Donc tout simplement ici donc on a plusieurs classifications de contrats qui sont d'importance pratique donc inégale. Donc pratique inégale mais qui doivent toutes être connues. On développera donc ici des notions qui sont relatives donc contrats de donc commerciaux. Bien sûr c'est le même que la classification c'est le même que le compte les obligations. On a plusieurs classifications donc du contrat. Bien sûr la première classification bien le premier type de contrat on a ce qu'on appelle les contrats سينيليغماتيك et contrats unilatéraux. donc كيتسموا عندنا بالعربية العقود الغير متزامنة والعقود الأحادية. Alors tout simplement ici donc le contrat sénélegmatique ou bien le contrat sénélegmatique ou bien le contrat unilatéral. Donc le contrat sénélegmatique tout simplement c'est un contrat bilatéral. Donc bilatéral qui contient deux parties. Donc deux
parties, alors lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Donc il s'appelle tout simplement un contrat synélegmatique ou bien bilatéral. Donc هنا كيكون عندنا les deux parties, donc les deux parties donc s'obligent entre eux. يعني بجوجهم واحد كيلزم الشخص الآخر بمثلا إعطاء شيء ما أو لا إكسترا. دونك هذا كيتسمى عندنا سي يعني عقود الغير متزامنة. دونك العقود الغير متزامنة هو اللي كيكون عندنا عقد فيه جوج الأشخاص، واحد كيعطيك واحد الحاجة الآخر كتعطي لا كونتر بارتي ديالها. دونك لي دو بارتي بجوجهم كيعطيو أو كيخدموا كيديروا شي حاجة إكسترا. دونك لي دو donc la première partie s'oblige à l'autre, c'est le même que la deuxième partie s'oblige à l'autre partie. Par exemple, dans Canada, le contrat de vente, le vendeur est le créancier et l'acheteur est le débiteur du prêt et créancier de la chose. Donc هنا بالنسبة للفوندور هو اللي كيعطيك يعني مثلا شريتي من عنده شي مارشانديز خصو يعطيك المارشانديز، و l'acheteur يعني في la contrepartie خصو يعطيه le prêt de marchandise. Donc, contrat de bail, donc le bailleur s'engage à assurer la jouissance paisible de la chose loyer, tandis que le locataire s'oblige à payer un loyer. Donc, هنا tout simplement بالنسبة يعني مثلا الكاري والمكتري أو الأجير والكاري. donc هنا مثلا إلا كرا ليك خصك يعني يوفر لك داك الشيء المكتري، والمكتري خصو يخلص ثمن ديال الكراء. donc هنا on dit que tout simplement donc les deux parties s'obligent réciproquement les uns envers les autres. donc هادو بالنسبة يعني كتسمى عندنا سينيلغماتيك يعني العقود الثنائية بيلاتيرال أو العقود الغير متزامنة. donc on passe deuxième terme, c'est ce qu'on appelle les contrats unilatéraux. donc le contrat unilatéraux, donc unilatéraux c'est une partie s'oblige lorsque une partie s'oblige réciproquement à l'autre. يعني هنا قلنا في الاول يونيلاتيرال بجوجهم كيلتزموا، واحد كيلتزم الاخر والاخر كيلتزم الاخر. اما هنا يعني يونيلاتيرال une seule partie qui s'oblige à l'autre donc sans يعني واحد لا كونتر بارتي. يعني كيكون عندنا واحد شخص واحد اللي كيلتزم الشخص الاخر، ولكن الشخص الاخر غير ملزم بالالتزام في شيء اخر او لا اعطاء شيء ما. par exemple donc كاين عندنا le contrat de donation. donc l'obligation principalement échoit un seul donateur. donc هنا بالنسبة للهبات عقد الهبات، donc داك الشخص اللي كيوهب هو اللي كيلتزم بإعطاء هذاك الفلوس كل شهر. مثلا ملي كتبقى تعطي يعني ديال الهبات او لا شي صدقة ولا شي حاجة، واش انت ملي كتعطي الصدقة داك الشخص الاخر غادي كتسنى باش يعطيك لا كونتر بارتي؟ نو. دونك هنا كتكون عندنا الصدقة او لا الهبة يعني sans contrepartie ou bien sûr يعني une seule personne qui s'oblige réciproquement à l'autre. c'est bon. donc هذه بالنسبة يعني la première classification de contrat selon la loi marocaine. donc on passe deuxième classification, c'est ce qu'on appelle donc les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit. donc عقود مقابل رسوم وعقود أو عقود مجانية. donc le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. c'est le cas de tous les cas, les contrats du droit commercial et de la plupart des contrats du droit civil. par exemple le vente, location, etc. donc هنا عقود مقابل الرسوم. عقود مقابل الرسوم مثلا خدمتي في الشركة باش شت في لا كونتر بارتي ديالها باش تخلص، مثلا بعتي واحد البرودوي باش تخلص فيه، او مثلا كريتي واحد الدار باش تخلص فيها اكسيتيرا. دونك هذا كيتسمى عندنا عقود مقابل الرسوم. دونك تو سامبلومون سي يعني واحد الكونترا كي كونتيا واحد لا كونتر بارتي. donc بالنسبة للدوزيام signification des contrats, donc c'est ce qu'on appelle les contrats à titre gratuit. donc tout simplement بالنسبة للبروميير type nous avons dit que un contrat qui contient واحد la contrepartie, mais ici c'est lui qui a assujetté une partie à donner ou à faire quelque chose gratuitement. يعني كيكون عندنا واحد الشخص فقط كيعطي واحد الحاجة فابور، يعني ما كيتسناش واحد لا كونتر بارتي. قلنا مثلا الفوندور ملي كيعطي المارشانديز كيبغي ياخذ من عنده البري، او لا كريتي واحد المحل كتبغي تاخذ من عنده يعني الوي، او لا رهنتي شي حاجه كتبغي تاخذ من عنده غوديفونس. دونك هذا
كيكون عندنا il s'appelle tout simplement c'est le contrat à titre onéreux. ولكن في حالة إلا عطيتي شي حاجة بدون مقابل دونك هذا كيتسمى عندنا c'est un contrat à titre gratuit. par exemple la donation ديال الصدقات ولا الهبات كتعطيهم بدون مقابل. Donc on passe troisième classification, c'est ce qu'on appelle donc les contrats conventionnels, solennels et réels. Donc كتسمى عندنا العقود التوافقية والرسمية والحقيقية. Donc tout simplement ici بالنسبة للcontrats conventionnels sont l'accord écrit ou oral entre les deux parties, par exemple les ventes, les locations, etc. هنا كيتسمى عندنا عقد توافقية. Donc عقد توافقي هو في حالة ملي كيكون عندنا واحد التوافق يا إما غيكون شفهي أو لا توافق كتابي. مثلا ملي كتبغي تمشي تقدم لعند مول الحانوت يعني كيكون عندكم توافق مسبق شفهي ماشي كتكتب معاه العقد وبالتالي هنا كيكون عندنا غير شفهيا. في حالة إلا بتشري شي طوموبيل كيكون عندنا كتابة. دونك هاد لي دو بارتي كيتسمى عندنا سي لي كونطرا كونسنسيونيل. دونك هذا كيتسمى عقد توافقي. Donc, le deuxième terme, c'est ce qu'on appelle les contrats solennels. Donc, sont l'accord écrit entre les deux parties. Donc, lorsque le contrat, donc c'est un contrat écrit, donc il s'appelle le contrat solennel. مثلا ملي كتبغي تشري يعني ملي كتبغي تشري باغ اكزومبل واحد برودوي مثلا بتشري طوموبيل او لا بتشري واحد الثلاجه من المرجان او شحال كيعطيوك واحد العقد وفيه السميه ديالك فيه لا غارونتي فيه كلشي. دونك هذا كيتسمى عندنا عقد كتابي او لا مثلا عقد زواج فهو عقد كتابي وبالتالي هنا كيتسمى عندنا سي لو كونطرا سولونيل. دونك سولونيل ou bien réel c'est le même. دونك نفس التسميه سولونيل ou bien réel عقد حقيقي. دونك كاين عندنا لو كونطرا دو نوسيون وكاين عندنا لو فونت كاين عندنا لو كونطرا دو سوسيتي دو فون دو كوميرس اكسيتيرا. مثلا الا بغيتي تبيع الشركه ديالك ولا الا باغي تبيع الاصل التجاري دونك هنا راه واجب انك دير تحرير يعني عقد كتابه بين الطرفين وبالتالي كيتسمى عندنا هو عقد حقيقي او عقد رسمي. Donc on passe le quatrième type de classification. Donc ce qu'on appelle les contrats à exécuter instantanés ou successifs. Donc عقود فورية أو متتالية. Donc de nombreux contrats sont à exécuter instantanés, ce qui signifie que les obligations doivent être exécutées en même temps ou tout au moins en une courte période de temps. Donc par exemple le contrat de vente, comptant, le contrat d'échange, etc. Donc هذا كيتسمى عندنا عقود فورية ولا عقد فوري. Donc le contrat à exécuter instantané شي عقد اللي كيكون عندنا ديك الساعة. مثلا ملي كتمشي عند مول الحانوت إلا مشيتي عند مول الحانوت خلصتيه ديك الساعة هنا كيتسمى عندنا سي كونطرا à exécuter instantané يعني فوري ديك الساعة عطيتيه الفلوس عطاك البضاعة ديك الساعة. في حالة إلا كنت مشيت عند مول الحانوت تقديت من عنده ولكن كنت قيدها دونك هنا بغى يكون عندنا اكريدي دونك هنا غتسمى عندنا سي ان كونطرا ا اكزيكوتي سكسيسيفمون كيكون عندنا عقد متتالي. اولا مثلا الا خدمت في الشركه كنبقى كنخدم توجور دونك هنا كيتسمى عندنا سكسيسيفمون. اولا لو كونطرا دو لوكاسيون ديال الكراء يعني ماشي كنكري غير نهار واحد. الا كريت مثلا في المحلات ديال نهار واحد ديال الرفاهيه او شحال هنا كيتسمى عندنا ان كونطرا à exécuter instantané. ولكن إلا كريت مثلا دار باش نعيش فيها هنا كيتسمى عندنا un contrat successivement. Bien sûr ce sont des contrats donc successifs ce qui signifie que les obligations doivent être exécutées en long ou court temps selon la durée du contrat. donc هنا كتكون عندنا على حساب واحد العقد كيكون فيه واحد المدة دونك المدة يعني محددة أو غير محددة وبالتالي كيكون عندنا هذا كيتسمى عقد متتالية دونك حسب مدة العقد. دونك بالنسبة يعني la classification suivante c'est ce qu'on appelle les contrats individuels et contrats collectifs donc العقود الفردية والجماعية. Donc le contrat individuel lorsque une personne s'oblige lui-même à faire à donner quelque chose يعني كيكون عندنا واحد العقد شخص واحد فيهم شخص واحد كي يلتزم بأنه غيعطي واحد الحاجة. مثلا البائع
كيلتزم انه غيعطي واحد المارشونديز، غيبيع واحد المارشونديز، اولا المشتري كيلتزم انه غيشري واحد البضاعه، اولا المكتري كيلتزم انه غادي يكري واحد البضاعه. يعني كيكون السميه ديالو بوحدو في العقد مع لا كونتر بارتي او بيان لوتر بارتي. في حاله الا كانوا عندنا 4 الناس، مثلا 4 الناس بيشريو دار، اولا 3 الناس ولا 2 الناس، دونك هنا كيتسمى عندنا كوليكتيف. Donc, la plupart des contrats, ce sont des contrats individuels, mais le contrat collectif, lorsque plusieurs personnes s'obligent leur-même à faire, à donner quelque chose, par exemple, le contrat de convention collective du travail. مثلا كيكون عندنا واحد 4 الناس يعني مثلا تريسيان، كاينين 2 الناس بيجيو يخدموا عندي مثلا في الدار. يعني هنا كيكون عندنا سي لو ترافاي كوليكتيف، يعني بجوجهم كيديروا واحد التوافق بيناتهم، وفي الاخر الفلوس كيقسموهم بيناتهم بجوج. او لا واحد 2 الناس خضاره مثلا، يعني مشاركين يعني في الخضره بجوج ولا 3 الناس، وفي الاخر في لا كونتر بارتي ديالها كيقسموا دوك الارباح ديالهم ب3 او لا ب4 على حساب لو نومبر دي بيرسون. الوغ دونك بالنسبه يعني لا كلاسيفيكاسيون سويفونت سي سكون ابل لو كونترا نومي اي كونترا انومي، يعني العقود المسمات والعقود الغير مسمات. Donc العقود المسمات والعقود الغير مسمات ce sont des contrats nommés par la loi et non nommés par la loi. هما العقود كتسمى عندنا العقود المعترف بها حسب القانون هي نومي، والعقود غير معترف بها كتسمى عندنا les contrats énommés. Donc le contrat nommé est celui qui a été prévu et organisé par le législateur. Elle se distingue des autres contrats par un nom et des dispositions spéciales. Exemple, le contrat de vente, le contrat de bail, le contrat de mandat, etc. Donc هادو كتسمى عندنا عقود حسب المشرع، يعني معترف بها حسب المشرع. وكاين عندنا العقود غير معترف بها حسب المشرع et donc le contrat est nommé, il s'appelle le contrat est nommé. Donc le contrat est nommé est celui qui n'a été né prévu né organisé par le législateur. Elle est ainsi laissée à la volonté des contractants qui peuvent lui donner la qualification qu'il désire. Par exemple, le contrat donc combinage, تعايش, le transmission de savoir-faire, نقل دراية, etc. Donc, ce sont des contrats énommés par la loi. Ou bien, par exemple, بالنسبة للعقد عقد الرهن بالنسبة للمغرب c'est un contrat énommé. يعني ما كاينش عندنا شي يعني المسطرة قضائية كتسير لنا هذا العقد يعني الرهن، وإنما دونك حسب القانون المغربي كيتسمى عندنا عقد يعني سلف. دونك c'est un contrat de crédit، ولو contrat de crédit c'est un contrat nommé par la loi. وبالتالي ما كنلقاوش عندنا واحد العقد مكتوبه فيه مثلا مشيتي رهنتي شي منزل ما يمكنش لك انك تلقى فيه رهن، تلقى السميه ديال الرهن المنزل الفلاني اكسترا. نو دونك كنلقاو عقد سلف يعني contrat de crédit. C'est bon, donc ce sont des contrats nommés par la loi. Alors, donc l'autre ou bien l'autre classification, c'est ce qu'on appelle le contrat d'adhésion. يعني عقد بالنسبة للعضوية يعني الأولى عقد الانخراط. Donc le contrat d'adhésion, c'est un accord entre les deux parties, mais les conditions fixes par une seule partie selon la puissance économique. Exemple, le contrat bancaire, le contrat d'assurance, le contrat par exemple par exemple كيكون عندنا contrat ديال l'association etc. دونك هادو كيتسمى عندنا عقود الانخراط. مثلا هنا كيكون عندنا عقد انخراط هو ملي كتنخرط في شي شركه في شي جمعيه في شي نادي في لاسيغونس اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا عندنا عقود الانخراط. دونك بالنسبه يعني لا كلاسيفيكاسيون سويفونت سي سكون ابل لو كونترا كوميلاتيف او الياتوار، عقود تراكميه او العشوائيه. دونك لو كونترا كوميلاتيف lorsque les obligations sont connues. دونك هنا كيكون عندنا التزامات داخل العقد كيكونوا معترف بهم او لا معروفين. مثلا ملي كنمشي العقد ديال العمل يعني كيكون عندي شحال معروف، عندي شحال الثمن ديال في الاخر الشهر، كيكون معروف عندي مثلا يعني لي داك باغ اكزومبل يعني لا ديكلاراسيون لا سي ان اس اس، le nombre d'heures de travail, le planning de travail, le poste occupé par l'employé, le local de travail, etc. Donc هنا كيكون عندنا جميع العناصر او عناصر العقد معروفين
في يعني أو الالتزامات العقد معروفين في العقد مكتوبين في العقد etc. Par contre, le contrat aléatoire, donc lorsque les obligations sont inconnues selon un événement incertain. donc هنا كيكون عندنا عقد غير يعني فيه التزامات غير معروفة غير معلمة مثلا بالنسبة للكونترا داسيرونس. دونك الكونترا داسيرونس انت كتمشي تخلص لاسيرونس مثلا كتخلص يعني واحد 2000 و 2300 درهم او لا خلصتي 1500 درهم 3000 درهم اكسترا. دونك كتخلص هنا انت كتخلص كتلتزم ولكن من حالة الا درتي شي اكسيدون ولا وقع لك شي حاجه انت ما كتعرفش شحال غادي يعطيو. دونك هنا كتكون عندنا لي زوبليغاسيون سون انكوني يعني غير معلومه غير معروفه ماشي بحال في الاول كنا كنقولوا بالنسبه للكونطرا دو فونت يعني غتعطيه هو 10 دراهم مثلا بيتي شي حاجه كتعطيه الفلوس هو كيعطيك هذاك الحاجه اللي باغي. اما هنا حنا كنخلصوا في لاسيرونس كنخلصوا الانخراط ديالنا داخل في لاسيرونس ولكن ما كنعرفوش شنو هي لا كونتر بارتي. مثلا الا درتي هذا الاكسيدون شنو غادي تاخذ شحال ديال الفلوس شحال هذا وممكن انك يعني تقدر دير انخراط في يعني او لا لو كونطرا داسيرونس واحد 10 سنين 5 سنين 4 سنين وما عمرك ما غادي تستافد منها اكسترا. دونك هنا علاش كنقولوا سي يعني عقد عشوائي lorsque les obligations sont inconnues selon un événement incertain. يعني ان ايفينمون انسيغتان هو حتى كيوقع عندي واحد الحدث يعني حدث عشوائي او لا حدث دونك محتمل الوقوع ديالو عاده كنشوفوا اشنو غادي يكون. alors donc بالنسبه la dernière classification c'est ce qu'on appelle le contrat de gré à gré. donc le contrat de gré à gré c'est un contrat dont le contenu est librement négocié par les parties. Donc, le contrat gré à gré est un contrat dont le contenu est librement négocié par les parties. Donc, هنا كيكون عندنا واحد العقد اللي ممكن أننا نكون عندنا الإمكانية أننا يعني نيغوسيو دوك لي الالتزامات ديال هذاك. مثلا بغيتي تمشي تقدا الكونترا دو فونت بغيتي تمشي تقدا واحد شوميز او شي حاجه ملي كتمشي كتبقى تنيغوسي معاه قال لك 200 درهم 300 درهم كتبقى تنيغوسي معاه حتى كتاخذ داك الثمن اللي توافقتوا عليه وبالتالي هنا كيكون عندنا يعني ليبرومون نيغوسيي. او لا الكونترا دو ترونسبور مثلا الا مشيتي للمحطه كيقول لك مثلا هنا الكازا يعني 80 درهم ولا 90 درهم الا بقيتي كتنيغوسي معاه تاخذوا غادي تشد يعني اولا غادي تركب غير ب 60 درهم ولا ب 70 درهم اكسترا. Donc, il s'appelle tout simplement le contrat gré à gré. Donc, tout d'abord, donc, dans cette vidéo, donc, on a le résumé général sur la classification des contrats, c'est ce qu'on appelle la classification traditionnelle, et en plus, donc, la classification récente. Donc, كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. donc, راه درت لكم هذا الريزومي ديال هاد les différentes classifications des contrats. donc, حاولوا أنكم ديروا بوز وتاخذوا هذا الريزومي وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه لابارتي. دونك لا يعني لا فيديو سويفونت ان شاء الله on va voir un exercice يعني un exercice appliqué bien sûr sur هاد les donc ce qu'on appelle la classification des contrats commerciaux. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.